Welcome sa James Donias Biodeck. So guys, ano diri ato bangat sa Mercury Drag no kay diri ginaingon na Google Map na diri mag-start ang ruta padulong sa James Donias Biodeck. So dito ra to kanina tapos dito sa right ko and then isot na dayon. Kung magkawala man lang ta, mo tayo lang tos lokal. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live in my pace? Tara, James Donias Biodeck Resort and Event Center. This way. So nato ta padulong. So tot kay Tuling. Mayong pag-abot sa sitio Tuling. So abot lagi sa Tuling. So grabe guys oh. Entrada pa lang sa mga nature no. So sa mga road bike dara kamo ani sa James Donias Resort o Biodeck. Andaman na lang yung mga region. So wala po yung secret age resort na rin no? So dito siya secret kinanya naman nato diba? Puro may tao. Ayo. So nagabot na diri gawas sa James Donias Biodeck no? And then, close din sila. Pero nakapatay silang FB page kay open 24 hours. Yoko na lang mag-talk. Pero, under renovation juga pa siya guys. Pero wako balong anong close siya karon. Pero open ay lang nakapatay. Pero din na sa tataman kay close pa sila. Wala tayo mahimo. Pero na ay unexpected blessing nga niabot. Thank you kay Kuya Sunny, yahat ang gipasulod. So thank you kay Sir Sunny nagpasulod niya dire. Unsa ka dire sir? Ako yung operator tubig. Ikaw yung operator. So muna ilang mga event area ata. Guys. So nakasulod yung ta kahit papaano ipasulod ka ni Sir Sunny. So Thunderbird yung YouTube channel. Di lang ito may labot kaya under construction pa. Ada video guys. Grabe. So close din sila karon kay under renovation na lang tubig. Ilis lang tubig. So di ba ito sudlan. Ito na ang view. Wala agda sa Caberia na Biodeck. Pero kanila sa tinaw kayong palibot. Dito init kayo. Init kay sa Biodeck kay sa Caberia. Dire landong-landong gyud sa gabay. Pero pa sila mga arcade dire guys. So
The renovation pagit sir ba? Ato pa rin August gi-open? Ay May pagit din eh. Kaya August may kita ng post. Ano na mga color block sir? Masika rin yung kan? Oo. Tapos masika rin yung mga sagbot. Para mga ulam. Oo. Sada grade 0 paggabi ba? Oo. So pati yun eh. So kanina nyo kita guys na kung kabulak. Ano yung mga color block. Kaya sila. Maniga doon na sila basta gabi. So kana color block man siya solar. So sada yun dito basta gabi. Yung mga Imagine naman ninyo guys gasiga na pag gabi. Diba tsara ng taon? Kapag dire, pwede mo picture dire. Ubanay mo ang pwede mo picture dire no. Ubanay mo ang boy best friend. Wala may kadaran dire ang bike ko picturean dahil pero under renovation pa man sir. Kasi nakadisturbo tara. So, dapat sila mga cottage guys oh. Tira kayo. So, una-una masara dire pa sa gabi. Kaya ka ni light. Balik to dire po ang gabi. So, napod sila swimming pool dire guys, no? And then, mana dahil lang anong close sila karon. Swimming pool. May kiddie pool. Apoy, ba't sa nakalahom? Pool. So, maya yung nagdalimpiwan karon. Mr. Sam. Ano siya? And then, 24 hours po na siyang open guys. Mga nakatsada niya. So, 10 minutes na dito sa salad guys, no? And then, dalaw, pa-appreciate ka pa na ako ang katsada. Mas ka-appreciate pag na ako, kaya ako isa. Aday kayo siya guys, no? Naripong na ako. Dami kayo mag-vlog dire o ba ng family, friends, picture dira with best friend, with boy best friend. Kaya kayo sila, kaya kayo sumpa sa bato, sada ka di basta gabiin na. Kaya maniga na, karang color black, solar na siya, hindi niya gabi mag siga na sila dira aron. So, maulit na ta guys, no? Kaya sinito guys, no? Under renovation tiga pa, no? Pero sada lang mga agian na, no? Kaya green grass. So, magbabay na tayo sir. Ay, pasulod na niya. Sir Sunny Bird. Sir Bird na to. Mataas sa channel kay vlogger yun. So, shoutout ka sa Sir Sunny Bird, no? So, thank you guys sa pasulod sir. Okay. Sige. Sabi ko na ako nga, di na ako kasulod kanina. Oh, ingat mo to, ikot. Ingat sa close daw kay maintenance. Sige. Sige sir, thank you sir. Balik ka na ko pohon. Ang daga na may. Sige. So, tayo. Sige, it's me Marky. It's me Marky. Marag ko daw, Bisaya nga ako si Marky. Sige. Paglalaro, gusto ka sunod. Sige. So, thank you kay sir. Sunny Bird. Punta, di na ito na malimtan. Gato siya i-subscribe. So, di na ito mag-outro. Kasi na itong background. Yan ay dagon. So, that's all for this video guys. Subang Marky here. Sign out. Baboos.